जय जगन्नाथ। आज आम ओटीटी 2025 माराथन एमसीक्यू साइंस करवा समस्ते परीक्षा पूर्व यही भिडटी को भल भाव देखि ने निश्चिंत भाव ही परीक्षा क्वेश्चन आसो। प्रथम आम देखा प्रथम चैप्टर आमर शोषण जो रेस्पिरेशन अच्छी कौन तादेह मोस्ट प्रोबाबिलिटी एमसीक्यू हो पार कि स्पीड पढ़ेगा जेहेतु टाइम आम पाखे बहुत कम अच्छी तेणु सबूक क्वेश्चन को निश्चिंत भाव में समस्ते 1.5 स्पीड रे भी जहाँ भी सबूक क्वेश्चन को कभर करेंगे। एक नंबर देख कौन देला ना प्यूराल केभिटी फुसफुस आवरण गह्वर चाप फुसफुस ठारू केते परिमाणर कम थाए ना 3 ରୁ 4 mmHg। फुसफुस रे कोटरिका बाट दे अंगारकाम्ल क्यों प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल को निर्गत हुए? गैसीय पदार्थ सब विसरण प्रक्रिया द्वारा निर्गत होता है। ताहले ये जो चारोटी देइछि एमानक मध्यरु किए फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे? बतक, जिया, बेंगर, लाभा, चिंगुड़ी। ताहले बतक, जिया, जोक कहा द्वारा श्वासक्रिया करती ना चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती? परीक्षा गोटे आसूची किए कहा द्वारा श्वासक्रिया करती? कहिंच, कुंभीर, तिमी पानी रे रहउथिले मध्य कहा द्वारा श्वासक्रिया करती ना कहिंच, कुंभीर, तिमी फुसफुस द्वारा? समस्त भावे तिमी गोटे माछ गाली द्वारा नहीं, तिमी फुसफुस द्वारा। परीक्षा आसूची बारंबार। तापर जीवा आमे 6 नंबर को। बेंग फुला कहा द्वारा श्वासक्रिया करे ना गाली द्वारा श्वासक्रिया करथाय? श्वासरंध्र मध्य केउ माने श्वासक्रिया संपादन करती? असर्पा। मन रखियो श्वासरंध्र किए ना असर्पा। गोटे ग्लुकोज अणु वायु उपजीवी शोषण में केतोटी एटीपी अणु सृष्टि होता है ना 38 टी। गोटे ग्लुकोज 38 टी, दीटा ग्लुकोज यदि हम 76 से भली करिवो। तापर से इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था केउठी कार्य करिथाय ना अंतझिली रे। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था अंतझिली रे। माइटोकॉन्ड्रिया भितर रसपूर्ण अंश को कौन कहा जाए? मैट्रिक्स कहा जाए। कौन? मैट्रिक्स। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउठारे संपादित होता है? कोष जीवक संपादित होता है। कोषीय शोषण पर मुख्य आधार रासायन रूपे क्या विवेचना करा जाए? 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु को। क्या? 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु को। ग्लाइकोलिसिस प्रथम सोपान में 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु क्या द्वारा उद्दीपित होता है ना एटीपी द्वारा? एटीपी द्वारा से उद्दीपित होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियार द्वितीय सोपान मिलुथिबा सहकारकटी को एंजाइम टी कौन ना NADH2। एटा सबु जाक आमे थ्योरी क्लास रे पढैछे। ईस्ट भली अणुजीव कोषरे अम्लजान अनुपस्थित रे पाइरुविक अम्ल केउ रासायनिक पदार्थ रे परिणत हुए ना सुरा सार? केउटी अम्लजान अभाव रे पाइरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल रे परिणत होता है ना पेशी कोषरे? पेशी कोषरे अम्लजान अभाव रे पाइरुविक अम्ल कोउथे ना लैक्टिक अम्ल रे परिणत होता है। बर्तमान देखिए केउ प्रकार शोषण रे सबुठार अधिक परिमाण शक्ति मिलता है ना वायु उपजीवी शोषण रे, कारण ग्लुकोज संपूर्ण भाव में जारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे केउ प्रक्रिया संगठित होता है ना साइट्रिक अम्ल चक्र ही संगठित होता है? केउ एंजाइम को उपयोग करी एटीपी प्रोटॉन गति सक्षम बल प्रस्तुत करे ना एटीपी सिंथेज? कहा जीवकोशर शक्ति केंद्र कहा जाए? माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहा जाए, एटीपी को शक्ति मुद्रा कहा जाए। केउटी एक शिथिलन प्रक्रिया? निश्वास एक शिथिलन प्रक्रिया। कहार कंपन द्वारा स्वर पेटिकार ध्वनिजात हुए? स्वरतंत्र कंपन रे। कोटरिका और रक्तजालक मध्य केउ गैस विनिमय होता है ना अंगारकाम्ल एवं अम्लजान CO2 और O2? केउ परदाटी श्वासनळीर द्वार रे थाए ना श्वासनळीर द्वार को? श्वासनळी द्वार रे कौन थाए ना अधिजुआ थाए। आउटा होची गलेट ग्लटिस। खाद्य नळीर द्वार जो द्वार को कहा जाए ग्लटिस हैला। आउ आमर श्वासनळी द्वार को कहा जाए ना गलेट कहा जाए। केउ पर्यायर श्वासक्रिया अंतर्भुक्त नुहे? एटीपी उत्पन्न श्वासक्रिया अंतर्भुक्त नुहे। गैस विनिमय हो पार, संवादन हो पार, गैस परिवहन हो पार। तीनटा द्वारा श्वास प्रक्रिया होची, किंतु एटीपी उत्पन्न श्वास प्रक्रिया सहित संपृक्त नुहे। उद्भिद क्या द्वारा अम्लजान अंगारकाम्ल गैस विनिमय होता है? स्टोमाटा द्वारा। उद्भिद स्टोमाटा द्वारा गैस विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। केउ प्रक्रिया रे ग्लुकोज विघटन 2टी सोपान होता है ना ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस 2टी सोपान होता है। तापर जो 28 नंबर क्वेश्चन को।
ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ଶକ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ନା ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ହାର 1 ମିନିଟକୁ କେତେ 15ରୁ 20 ଥର, କିନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ 1 ମିନିଟକୁ 72 ଥର। ତେଣୁକରି ଯେ 2 ମିନିଟ ପଚାରିବ ସେମିତି 72 ଗୁଣନ 2 144 ଥର କରିପାରିବ। ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଉଦର ଗହ୍ୱର କାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଛି ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କେଉଁ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଘଟେ ନା ଆମର ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରାର କ'ଣ ସଂକୋଚନ ଘଟେ। 32 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ର ମାନେ ପ୍ରବେଶ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ନି ମାନେ ନିର୍ଗତ ନିଶ୍ୱାସ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ବୁଜାକାର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସଳଖ ବା ସମତଳ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ। କୋଟରିକାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବାୟୁରେ କାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ? ଅମ୍ଳଜାନ। ବାୟୁ ଯେହେତୁ ପଶୁଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା। କେଉଁଠି ଏକ ଗମ୍ବୁଜାକାର ପେଶୀ ବହୁଳ ପଟ ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଉଦର ଗହ୍ୱର ଆଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଜୀବକୋଷର କେଉଁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାରେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ କେଉଁଠି ହୁଏ? କୋଟରିକା ଆଉ ରକ୍ତଜାଲକରେ। କୋଟରିକା ଆଉ ରକ୍ତଜାଲକରେ ହୋଇଥାଏ। ଇଥାନଲ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ନା ଇଥାନଲ 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଅଟେ। କେଉଁ ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଟି ଗଠିତ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଇଥାନଲ ଓ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠାରେ ଇଥାନଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନା ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ। ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ଇଥାନଲରେ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ, ଆଉ ପେଶୀ କୋଷରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ତଳପଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଦ୍ୱାରା। ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ଯେହେତୁ ଅକ୍ସି ହବ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ? ଏଟିପି କୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏଟିପି ଥାଏ। ଶୋଷଣର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଏକ ଲସିକାବଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଟନସିଲ ହେଉଛି ଏକ ଲସିକାବଙ୍କ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଳିଥାଏ? ତାହେଲେ ଇଥାନଲ ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କହିବି ଟିକେ ଦେଖାଅ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଥାନଲ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କୋଉଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରକୁ ନେଇ ଆସ କୋଉଠିକି ଆମର ନା 48 ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଆସ। 48 ନମ୍ବର 48 48 ନାସା ପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି ନା ସଂଶ୍ଳିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି। ସ୍ୱରପେଟିକା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ। ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଏ ନା ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଦେଇ। ଗୋଟିଏ ଶିରା ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଫୁସଫୁସିଆ ଶିରା। ଗୋଟିଏ ଧମନୀ ଯେଉଁଥିରେ ଅପରିଷ୍କାର ରକ୍ତ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁସଫୁସିଆ ଧମନୀ। ତାପରେ ଯିବା 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କେଉଁଟି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଫୁସଫୁସ, ଗଲେଟ। ତାହେଲେ ଗଲେଟ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ମଣିଷର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ କେତେ % ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ? 20%। ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିପି ଓ ପିଆଇରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ନା 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳର ପ୍ରବେଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ଥାଏ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକାକୁ କ'ଣ ଘେରି ରହିଥାଏ ନା ରକ୍ତ ଜାଲକ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ଵସନ କୁହାଯାଏ।
केउं प्रकार शोषण में सबुठारु अधिक परिमाण शक्ति मिलता है वायु उपजीवी शोषण जो कि कौन ग्लुकोज संपूर्ण जारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे केउं प्रक्रिया संगठित होता है साइट्रिक अम्लचक्र संगठित होता है। केउं उत्पाद अम्लजान अभाव पेशीकोष शोषण मिलता है कौन ना लैक्टिक अम्ल। केउं अम्ल जो मांसपेशी रे बाकुला पशि जाता है सेटा कौन ना लैक्टिक अम्ल पाई। जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्यर शक्ति केउं अणु द्वारा बांधी होता है ना एटीपी द्वारा बांधी होता है। केउं वैज्ञानिक साइट्रिक अम्लचक्र आविष्कार पाई 1953 मसीह नोबेल पुरस्कार पाइथिले किए ना हैंस क्रेब्स केबे 1953 मसीह। ग्लुकोज ग्लाइकोलिसिस पर केउं अणु रे परिणत होता है ना पाइरुविक अम्ल रे परिणत होता है। तापरे जलचर प्राणी मानक मध्य श्वासक्रिया संपादन पाई केउं प्रक्रिया कार्य करे ना विसरण प्रक्रिया कार्य करिଥାଏ। टन्सिल केउंठार थाए ग्रसनीर पछ कांथरे। स्वच्छ चूर्ण पानी को किए दुधिया रंग करଥାଏ ना अंगारक अम्ल CO2। हाइड्रा और छिद्र जातीय प्राणीर श्वासक्रिया कहा द्वारा होता है ना तांकर कौनसी निर्दिष्ट अंग नाही। अम्लजान केउं प्रक्रिया रे गोटे कोषरु पत्र फूल फल आदि अंग कोष निकट रे पहुंची थाए कौन ना सेटा विसरण। RH एंटीजेन प्रथमे केउं प्राणी शरीर आविष्कृत होइतला ना पाती माकड़। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी उद्भिदर वायव्य अंश नुहे ना चेर। उच्छेदनर बेग सर्वाधिक बेले मूलज चापर की प्रकार परिवर्तन हुए ना उच्छेदन चाप जते उच्छेदन बेग जते सर्वाधिक हम मूलज चाप कमी जीव। सर्वनिम्न आम हृत्पिंडर ओजन पाए केते ग्राम 250 रु 300 ग्राम। जड़े सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंड स्पंदन हार मिनिट प्रति केते थर ना 72 थर। कहार उपस्थिति रे फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन रे परिणत होता है कारण थ्रम्बिन। लोहित रक्त कणिकार आवरण रे थिबा प्रोटीन नाम कौन ना एंटीजेन। केउंटी एंटीबॉडी मुख्य उपादान प्रोटीन। रक्त वाहिनी मुख्यतः केते प्रकार 3 प्रकार। कहार उपस्थिति जोगु शिरा और धमनी रे रक्त जमाट बांधे नाही। हेपारिन केउं प्राणीर हृत्पिंड रे अम्लजान युक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटी थाए। बेंग रक्त रे केउं लवण थिबारु रक्त जमाट बांधिबाकू दिए नाही सोडियम और पोटासियम ऑक्सालेट। पोषक स्थानांतरण उद्भिदर केउं संवाही टिश्यू साहाय्य संपन्न होता है फ्लोएम हैला। फ्लोएम द्वारा खाद्य जाइलेम द्वारा जल। कहा उपस्थिति रे प्रोथम्बिन थ्रबिन रे परिणत होता है Ca++। केउं प्राणीर हृत्पिंड रे अम्लजान युक्त अम्लजान विहीन रक्त मिश्रण घटे नाही कौन ना ए आउ सी। बेंगरे घटे अम्लजान युक्त अम्लजान विहीन मिसिकी फेंटाफेंटी हो विहंग स्तन्यपायी हेनी। कौन कारण धमनी संकुचित हेले रक्तचाप बढ़ा कौन कह जाए हाइपर टेंशन। केउं उद्भिदर मुख्य उच्छेदन केउंटी उद्भिदर मुख्य उच्छेदन जो जल निष्कासित बा कौन अदरकारी पदार्थ बाहर को निष्कासित होता है स्टोम। केउं रक्तवाहिनी मनीष हृत्पिंड रे दक्षिण अणिंद सहित संयुक्त होता है ऊर्ध और निम्न महाशिरा। रक्त प्रवाह फल धमनी कांथरे सुष्ठ चाप को कौन कह जाए रक्तचाप। गोटे सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेले रक्तचाप केते 120/80 mmHg। आम शरीर में रक्तवाहिनी गुड़िकर दैर्घ्यर समष्टि प्राय केते किलोमीटर हम 96,000 रु 1,60,000 किलोमीटर। केउं प्रक्रिया रे जल मूललोम कोषरु जाइलेम भीतर को प्रवेश करे विसरण प्रक्रिया द्वारा। केउंटी उद्भिदर मुख्य उच्छेदन अंग ना स्तोम होउची मुख्य उच्छेदन अंग। तब 24 नंबर जा कहा मध्यरे उच्छेदन हुए नहीं ना मूललोम मध्य उच्छेदन हुए नहीं। उद्भिदरे कहार परिवर्तन ऊर्ध्वमुखी होता है जलर परिवहन ऊर्ध्वमुखी होता है। उद्भिदर पोषक व्यवहृत होता स्थान को कौन कह जाए ना जमाभुक्त अंश। जाइलेम टिश्यूर बाहिका ट्राकिड आदि गछर मूल ठारू अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही कौन गठन करती ना जल परिवहन संस्था। केउं चाप जल परिवहन संस्था निकट में उपलब्ध हेले उद्भिदर मूलरू तार उपर अंश को जल परिवाहित होता है ना कौन ना संशोषण चाप है।
ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ। ତ୍ୱଚାବରଣ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ନା ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁଠି ବାତାରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କାଣ୍ଡ ଆଉ ଫଳରେ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳ ଲୋମରେ ଥିବା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ଜୀବକୁ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ପାରଶ୍ରୁତି। କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳ ଲୋମର କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରେ କ'ଣ ନା ବିପଚନ ଶକ୍ତି। ଜଳ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ କେଉଁ ଚାପ କମିଯାଏ ନା ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ କ'ଣ ନା ଜାଇଲେମ୍। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୂଳଜ ଚାପ ମପାଯାଏ ମାନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। ଆମ ବଡ଼ିର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାଇଗୋମାନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିର ନଳୀ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ କେଉଁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ହୁଏ ନା ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକର ପରିବହନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ମୂଳଜ ଚାପ ସଂଶକ୍ତି ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦରକାର। ଉଚ୍ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ପରିବହନ ଉଚ୍ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବାହାରକୁ। କେଉଁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ କେଉଁ ବଳ ନା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ମୂଳରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରରେ ପରିବହନ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ରକ୍ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପରିବହନ। କେଉଁ ରକ୍ତର ବର୍ଗ ସର୍ବଜନ ଦାତା AB ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ଦାତା ଆଉ O ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା। ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି ମଣିଷର କେଉଁ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ନା କ'ଣ ସର୍ବଜନ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କିଏ AB ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିଏ O। ହଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ 43 ନମ୍ବର କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ସର୍ବଜନ ଦାତା ନା ସର୍ବଜନ ଦାତା ଯିଏ ସେ ହେଉଛି O। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ O ଏଇଟା ଭୁଲ ମରା ହେଇଛି। ଓଟା ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମଣିଷର କେଉଁ ବର୍ଗ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ନା ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ହେଉଛି AB। ଜୋକର ଲାଳରୁ କ୍ଷରିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ହିରୁଡ଼ିନ୍। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ବାହିନୀଟି କିଏ ନା ଫୁସଫୁସ୍ ଶିରା। ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଏ ବାମ ନିଳୟ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ ନା ହୃଦ୍ଧମନୀ ଆଉ ହୃତ୍ଶିରା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଲା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉଟା ସେଟା ଡାୟୋଷ୍ଟୋଲିକ୍। ବି ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ବି କି କରିପାରିବେ ଆଉ AB ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବ AB କି। ଆଣ୍ଟିବଡି କେଉଁଠି ଥାଏ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥାଏ। RBC ଆବରଣରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନର ନାମ କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟିବଡି। ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ନିଳୟ ହେଲା। ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ନିଳୟ। ଓ ରକ୍ତବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କ'ଣ ନା ଓ ରକ୍ତବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ। କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ଏବିର ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ଓର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ। ଏ ରକ୍ତବର୍ଗ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇପାରିବ ଏ ବାଲା ଏ କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ AB କି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। AB ରକ୍ତର ବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା AB କୁ ସେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ AB କୁ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା ଆଉ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ସେ କରିପାରିବ AB ବା ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବେଳରେ ଡାୟୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ ମିଲିମିଟର ରହିବା ଦରକାର। ଡାୟୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ 120/80 ହେଲା ଏ 80ଟା ହେଉଛି ଡାୟୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ এইটা ହେଉଛି କ'ଣ ନା এটা ଡାୟୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଡାୟୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏଇଟା 80 ରହିବ ଏଇଟା 120 ରହିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ 80। ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସହ ଆପାତିତ ରଶ୍ମି 34 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଆପାତିତ ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା 56 ହେବ ହେଲା କାରଣ ଦୁଇଟା ମିଶି 90 ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଫଳନ ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠ ସହ 52 ଡିଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ଆପାତିତ ରଶ୍ମି ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ
ନା କେତେ ପରିମାଣ ନା 76 डिग्री कोण सृष्टि हम है। तापर आसला गोटे रश्मि एक समतल दर्पण पृष्ठ सहित 90 डिग्री कोण अंकन करी आपातित हेले से क्षेत्र में प्रतिफलन कोण केते डिग्री हम ना प्रतिफलन कोण 0 डिग्री हम। गोटे समतल दर्पण में केउं प्रकार प्रतिबिंब सृष्टि होता है ना आभासी। समतल दर्पण में पृष्ठ समतल दर्पण सृष्ट प्रतिबिंब किपरि होता है ना समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है से आभासी सड़क समान होता है किंतु पार्श्व अलटा थाए। गोटे वस्तु समतल दर्पण सम्मुख में 6 मीटर दूर रहिले तार प्रतिबिंब पछपटे कौन हम 6 मीटर दूर ही सृष्टि हम चला कौन गोटे वस्तु समतल दर्पण सम्मुख 6 मीटर दूर तो प्रतिबिंब वस्तुर दूर प्रति हाँ सी कौन कहला देख बढ़िया क्वेश्चन। ये मिरर रहा देख बुझाऊे ये वस्तु रहा ये 6 मीटर दूर रहा ताहले प्रतिबिंब भी 6 मीटर दूर सृष्टि हम किंतु से कहूँ वस्तु ठार प्रतिबिंब दूरता के 6 + 6 12 मीटर आंसर हम के 12 मीटर। गोटे समतल दर्पण सम्मुख में 8 मीटर दूर थिबा एक वस्तु दर्पण आड़ को 3 मीटर घुंची गले उत्पन्न प्रतिबिंब वस्तुर नूतन अवस्थान ठार केते दूर सृष्टि हम तार केते दूर सृष्टि हम ना यहाँ 10 मीटर है। तापर आसीगला 10 नंबर गोटे वस्तु एक समतल दर्पण सम्मुख में 10 मीटर दूर थिला यह दर्पण आड़ को 3 मीटर घुंची गले उत्पन्न प्रतिबिंबटी वस्तुर मूल अवस्था केते दूर सृष्टि हम ना केते ना 17 मीटर दूर सृष्टि हम। निम्नलिखित मध्य केउंटी सत्य नुहे गोटे सत्य नुहे वक्रता केंद्र वर्तुल दर्पण उपरे थाए वक्रता केंद्र वर्तुल दर्पणर अंश नुहे अवतल दर्पण क्षेत्र में वक्रता केंद्र प्रतिफलन पृष्ठ सम्मुख में थाए उत्तल दर्पण क्षेत्र में वक्रता केंद्र प्रतिफलन पृष्ठर पछकू रही था आगे कौटा भूल एटा ही भूल एटा आज ही पढ़ाई वक्रता केंद्र वर्तुल दर्पण अंश नुहे वर्तुल दर्पण अंश वक्रता केंद्र दर्पणर अंश आ अवतल दर्पण क्षेत्र अवतलटा हूँ भीतर को मुझे यही चित्र हो तो आर केन्द्रटा यही कर रही ना ताले कौ करे जो करे प्रतिफलन पृष्ठ हम उत्तल दर्पण हूँ ये ये प्रतिफलन पृष्ठ ये पछकू रही कौन सी वक्रता केंद्र बुझीगला तेणु 11 नंबर एटा हूँ आंसर। सूर्य आसुवा आलोक रश्मि केउं दर्पण में देखाइले से रश्मि गुड़ी गोटे जगह केन्द्रीभूत होता है ना कौटी ना अवतल दर्पण में देखिले। एक क्षुद्र द्वारक विशिष्ट वर्तुलाकार दर्पण क्षेत्र में वक्रता व्यासार्ध आर और फोकस दूरता को एफ द्वारा सूचित कराइले निम्नलिखित मध्य केउं गोटिक सत्य हम ना केउं गोटिक सत्य हम ना आर = 2f बा एफ = r/2। गोटे वर्तुलाकार दर्पण वक्रता व्यासार्ध 22 हेले यार फोकस दूरता केते हम ना फोकस दूरता केते हम r/2 22/2 समान केते हम ना 11 ना हमर एठी कोन कहला ना हमर एठी बुझी दियो कौन हूँ आम जाचे यहीटा हूँ धर गोटा दर्पण यहाँ हूँ पी यहीटा हूँ एफ यहाँ हूँ सी ताले एवढी पर्यंत आर ताले आर = 2f हम ताले एठी कौन देछि वक्रता व्यासार्ध दे देछि आर दे देछि ताहले 22 2f = 22 f = 22/2 समान केते 11 हला ताहले तापर आसला अवतल दर्पण वस्तु केउठा रहिले तार प्रतिबिंब वास्तव ओलटा एवं सर्वाधिक परिमाण परिवर्तित होता है कौटी ना एफ टार रहा यदि एफ टार रहा। बर्तमान आसला अवतल दर्पण में वस्तुटी वक्रता केंद्र ठारू दूर रहिले यार प्रतिबिंब केउठारे सृष्टि हुए ना यार प्रतिबिंब निश्चित भाव में एफ आउ सी मध्य सृष्टि हो। आज भल भाव बुझे चैप्टरटा देखिदेव अवतल दर्पण में वस्तु केउठारे रहिले यार प्रतिबिंब वस्तु सह समान आकार सृष्टि होता है यहाँ निश्चित भाव में कौटी ना वक्रता केंद्र उपर रहिले सृष्टि होता है। अवतल दर्पण में वस्तुटी केउठारे रहिले यार प्रतिबिंब आभासी आ सड़क होता है कौटी ना पोल आ फोकस मध्य। निम्नलिखित केउं क्षेत्र में अवतल दर्पण में वर्धित प्रतिबिंब सृष्टि हुए नहीं कौटी ना सी ठार दूर में वर्धित प्रतिबिंब सृष्टि हम नहीं। अवतल दर्पण में वस्तु केउठारे रहिले प्रतिबिंबटी वास्तव ओलटा अति क्षुद्र बिंदु सम होता है ना कौटी ना यहाँ अनंत दूरता रहिले फोकस ठारे मिलन हम फोकस ठारे बिंदु सम हो। गोटे अवतल दर्पण फोकस दूरता 16 सेमी निम्नलिखित केउं दूरतार वस्तुर अवस्थान हेले ताहा एक सड़क प्रतिबिंब मिल पार कौटी ना निश्चित भाव में 12 सेमी दूर जदि रहिबो ताहले सड़क प्रतिबिंब हम।
गोटे अवतल दर्पण रे फोकस दूरता 10 सेमी है। फोकस दूरता के 10 सेमी। क्यों दूरतार वस्तुटी रही आम एक आभासी ओलटा वर्धित प्रतिबिंब पाइपर ना कौटा ना 12 सेंटीमीटर है। ताहले गोटे अवतल दर्पण रे फोकस दूरतार दैर्घ्य केते सेमी हेले आम दर्पण ठारू 14 सेमी दूर एक आभासी ओलटा और समान आकार प्रतिबिंब पाइपर कौटी ना यहाँ निश्चित भाव उत्तर हम 14 सेमी। तापर जा केउं क्षेत्र में अवतल दर्पण व्यवहृत हुए नहीं। केउं क्षेत्र में अवतल दर्पण व्यवहृत हुए नहीं ताले कौथरे ना जान गुड़िक अवतल दर्पण व्यवहृत हुए नहीं। ट्रच व्यवहृत हुए, सौरचूला व्यवहृत हुए, दंत चिकित्सक मैंने व्यवहार करते। गोटे अवतल दर्पण यही जान गुड़िक उत्तल दर्पण। गोटे अवतल दर्पणर फोकस दूरता 10 सेमी अटे। वस्तुटी अवस्थित केउंटार हेले आम प्रतिबिंब दर्पण पछपटे पाइपर कौटी ना 8 सेमी दूर जी आम दर्पण पछपटे पाइबा कारण 10 ठार अधिका हेले आगे हो। निम्नलिखित मध्य केउंटी अवतल दर्पण पाई सत्य अटे। कौटा सत्य अटे ना आमर प्रतिबिंब दूरता सर्वदा धनात्मक। प्रतिबिंबर दूरता सब सब कहीं अवतल दर्पणटा कौ भाया कि यही तेणुक प्रतिबिंब कौट सृष्टि हम कि प्रतिबिंबटा सब कौट सृष्टि हम जोटा ठीक नुहे। प्रतिबिंब सब एक हम प्रतिबिंबर दूरता सब माइनस हम एक प्रतिबिंब रहा वस्तु भी एक प्रतिबिंब भी एक तेणुक प्रतिबिंब जो एक रही यहाँ हूँ माइनस ऋणात्मक तेणु प्रतिबिंबर दूरता सर्वदा धनात्मक ये गोटे भूल जिनस तेणु ये उत्तरटा ही ठीक ये हम। गोटे अवतल दर्पण में एक वस्तुर परिवर्धन 3 सेमी अटे जोटा मैग्निफिकेशन आज पढ़े। वस्तुटी दर्पण सम्मुख में 10 सेमी दूर थे दर्पण ठार प्रतिबिंबर दूरता केते सेमी हम ना केते सेमी हम एरा 30 सेमी हम। केमी तुम यहाँ जाच कौन परिवर्धन होची एम इज इक्वाल टू कौन ना प्रति एम इज इक्वाल टू एच डैश बाई एच। ताहले एम देला केते 3 एच डैश एच देला 10 एच डैश 50 10 3 30 अवतल दर्पण सृष्टि होता परिवर्धन मूल्य संबंध में क्योंटी सत्य है। अवतल दर्पण परिवर्धन मूल्य जोटा है कौटा सत्य ना जोटा एक ठार बड़ किंबा एक ठार सान बा 100 समान एक ठार बड़ हो पार एक ठार सान हो पार बा 100 समान हो पार यहाँ हूँ उत्तर। उत्तल दर्पण उत्पन्न परिवर्धन मूल्य सर्वदा केते होता है ना केते होता है ना एक ठार सान होता है। कहीं एक ठार सान हो छोट सब जाक सृष्टि होता है माने प्रति वस्तुर उच्चता जी थी प्रतिबिंब सान हम तो एक ठार सब कम रहा। समतल दर्पण उत्पन्न परिवर्धन मूल्य सर्वदा केते होता है ना सर्वदा कौन 100 समान होता है। गोटे अवतल दर्पण है समतल क्या उच्चता समान रहा खाली पार्श्व ओलटा हम समतल दर्पण उच्चता समान रहा। गोटे अवतल दर्पण में परिवर्धन मूल्य +4.3 हेले वस्तुटी केउठारे अवस्थित हम ना वस्तुटी केउठारे अवस्थित हम ना आमर पी एफ और पी मध्य एफ और पी मध्य ही अवस्थित हम। मैग्नेशियम पात को जलाइले उत्पन्न होता धला रंगर चूर्ण को मैग्नेशियम ऑक्साइड कहुए जोटा कि MgO। लेड नाइट्रेट सहित पोटासियम आयोडाइड प्रतिक्रिया कराइले हलदिया रंगर केउ अपक्षेप सृष्टि होता है ना लेड आयोडाइड सृष्टि होता है। जिंक दानारे लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसाइले से केउ परिवर्तन घटुथिबारु ताहाकु एक रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए ना कौन ना तापमात्रा परिवर्तन घटिले। समतुल समीकरण निम्नलिखित मध्य केउ नियमटी को पालन करिथाय। समतुल समीकरण सब वस्तुत्व संरक्षण नियम को पालन करिथाय। तापर जा 5 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक कौन समतुल रासायनिक समीकरण। प्रथमटा देख Fe3टा अच्छी ये Fe3टा अच्छी है O4टा अच्छी एक भी O4टा अच्छी हाइड्रोजन 8टा अच्छी ये हाइड्रोजन 8टा अच्छी ये हूँ समतुल। निम्नलिखित मध्यरु केउटी सठिक रासायनिक समीकरण अटे केउटी सठिक रासायनिक समीकरण अटे कौटा देख 6टी अंगारकाम्ल 12टा जल अणु मिसिबे ग्लुकोज सृष्टि हम आउ कौन ऑक्सीजन सृष्टि हम आउ जल अणु सृष्टि हम ताहले एटा कौन ना रॉबर्ट हिल कही। निम्नलिखित मध्यरु केउटी बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मध्य घटुवा सठिक समतुल रासायनिक समीकरण अटे कौन ना एटा 3BaCl2 + Al2SO4 युटा BSO4 AlCl3। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया करी
କେଉଁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ନା କୋଉଟା ନା ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ସଠିକ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଅଟେ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେବ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ NaOH ସହିତ ହେଲା NaCl सोडियम क्लोराइड जल अणु सृष्टि है। ता अर्थ एठी HCl टा एक्यूट सॉल्यूशन, ये भी एक्यूट सॉल्यूशन, NaCl सोडियम क्लोराइड जे खाइबा लण भी एक्यूट कारण जल द्रवीभूत हबो H2O लिक्विड। एटा प्रशमनीकरण इक्वेशन। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कली चूनर रासायनिक संकेत ना कली चूनर रासायनिक संकेत होउची CaO, समित चून किए ना CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड, एटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जलरे कैल्शियम ऑक्साइड पकाइले घटुथिबा प्रक्रियाटी केउं प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया अटे केउं प्रकार ना संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया अटे। समित चूनर रासायनिक संकेत निम्नलिखित मध्यरु केउटिक ना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तापर घरर कांथकू चून पानी धौलाइबार 2-3 दिन परे अधिक उज्जवल देखा जाए सेतिरे केउं रासायनिक पदार्थटी उत्पन्न होइथाय ना सेथिरे कोन कैल्शियम कार्बोनेट ही उत्पन्न होइथाय कारण कैल्शियम कार्बोनेट भांगिले सेतिरु कैल्शियम ऑक्साइड जोडे कली चून ही तयारी होइथाय। प्राकृतिक गैस रो दहन बेले केउं गैस उत्पन्न होइथाय ना केउं गैस ना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलीय बाष्प। 15 नंबर को जिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी ताप उत्पादी प्रतिक्रियार उदाहरण नुहे। ताप उत्पादी अर्थ केउंथिरे ताप उत्पन्न हुए नाही किए ना फेरस सल्फेट विघटन रे ताप उत्पन्न हुए नाही। फेरस सल्फेट स्फटिक को गरम कले यह सबुज रंगरु केउ रंग को परिवर्तित होइथाय सबुज रंगरु यह धला रंग को परिवर्तित होइथाय। फेरस सल्फेट को गरम कले केउ कठिन पदार्थटी उत्पन्न होइथाय ना केउ कठिन पदार्थ ना फेरिक ऑक्साइड ही सृष्टि होइथाय। निम्नलिखित मध्यरु केउटी सूर्यालोक द्वारा विघटित होइथाय किए सूर्यालोक द्वारा ना PbNO3 हला PbN ना AgCl सिल्वर क्लोराइड जोटा कि हम कला धला फटार व्यवहार कला धला फटोरे व्यवहार करा AgCl सिल्वर क्लोराइड सेटा को सूर्यालोक से विघटित हेबो। लेड नाइट्रेट रो तापीय विघटन केउ कठिन पदार्थटी उत्पन्न हुए ना केउ कठिन पदार्थ जे उत्पन्न हुए लेड नाइट्रेट जे तापीय विघटन करिवा ना निश्चित भाव में कौन लेड ऑक्साइड ही सृष्टि हो। लेड नाइट्रेट रो संकेत निम्नलिखित मध्यरु केउ गोटिक ना PbNO3 ब्रैकेट रे 2। लेड नाइट्रेट रो तापीय विघटन द्वारा केउ रंगर धुआं निर्गत होइथाय ना केउ रंगर ना बादामी रंगर धुआं निर्गत होइथाय। ताप प्रयोग द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट केउ दुईटी पदार्थ उत्पन्न करिथाय ना केउ दुईटी पदार्थ ना कलिचून एवं अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न करिथाय। जलर वैद्युतिक विघटन सृष्टि होतिबा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस रो आयतन अनुपात केते ना आयतन अनुपात होछि केते 2:1। जलर विद्युत विश्लेषण बेले कैथोड ठारे केउ गैस उत्पन्न होइथाय को गैस ना H2 गैस। जलर विद्युत विश्लेषण केउ प्रकार रासायनिक प्रक्रियार उदाहरण केउ प्रक्रियार ना विघटन प्रक्रियार उदाहरण। सिल्वर क्लोराइड को सूर्यालोक रे रखिले यह केउ रंग को रूपांतरित होइथाय ना यह धूसर रंग को रूपांतरित होइथाय। केउ रासायनिक प्रतिक्रियाटी कला धला फटो संक्रांत कार्य रे व्यवहार करा जायथाय कोटा ना AgCl भांगिबो Ag और Cl2 ही सृष्टि हो। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया ताप ग्रहण करे किए ना ताप किए ग्रहण करिवो ना NH4Cl एमोनियम क्लोराइड BOOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड 2NH3 एमोनिया बेरियम क्लोराइड और जलन सृष्टि ताले ए उटा 28 नंबर कोटा एटा ही उत्तर हो। PbS CuCl2 उत्पन्न हला PbCl2 प्लस Cu यह केउ प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया यह विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया कारण Pb गला C को उठे ऊपर ता जगह से बसिगला एटा विस्थापन। सोडियम सल्फेट सहित बेरियम क्लोराइड रासायनिक प्रतिक्रिया टी केउ प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया उदाहरण अटे केउ प्रक्रिया ना द्वैत विस्थापन एटा द्वैत विस्थापन। 31 चल केउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुईटी प्रतिकारक मध्य रे आयनर विनिमय घटिथाय आयनर विनिमय कोठी घटिथाय ना एटा द्वैत विस्थापन रे ही घटिथाय। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया हेले
କେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା କେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନା ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଓ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ନା ଏହାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇଟା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କପର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ କଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ମିଳିଥାଏ? କପର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗରମ କରିବା ତାହା କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ବସିଯିବ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ H2 ସହିତ CuH2 ଏ ସମୀକରଣ କିଏ ଜାରକ? ଏ ସମୀକରଣରେ ଜାରକ କିଏ? ଜାରକ ହେଉଛି କିଏ ଆମର CuO। କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଏଠାରେ ଜାରିତ ହେଉଛି କାରଣ କପର ଅକ୍ସାଇଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। 36 ନମ୍ବର ଏଇଟା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା H2S ସହିତ Cl2 ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କ'ଣ S + 2HCl ସମୀକରଣ କେଉଁଠି ବିଜାରକ? ଆದ್ರೆ ବିଜାରକ କିଏ ନା ବିଜାରକ କିଏ ହେବ H2S। H2S ରେ H କୁ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି, ଯେ S ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେ ବିଜାରକ। ZnO + C ହେଲା, ZnO + C Zn + CO এই ସମୀକରଣଟି କେଉଁଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାରକ ବିଜାରକ ଅଟନ୍ତି? କିଏ ଜାରକ ଆଉ ବିଜାରକ ନା ZnO ଟା ହେଉଛି ଜାରକ, C ଟା ହେଉଛି ବିଜାରକ। MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 এই ସମୀକରଣ କେଉଁଠି ଯଥାକ୍ରମେ ବିଜାରକ ଜାରକ ହେଲା। ଆದ್ರೆ ବିଜାରକ କିଏ ଜାରକ କିଏ ନା ବିଜାରକ ହେଇଯିବ କିଏ ଆମର HCl ଆଉ MnO3 ହେଉଛି ଜାରକ। କାହିଁକି ନା HCl ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇଥିବ ହେଲା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ବିଜାରକ କୁହାହେଲା। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଜାରକ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇଲା বা ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜାରକ। ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇଛି, HCl ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇଦେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବିଜାରକ। ଜାରକ କ'ଣ କହିବା? ଜାରକ MnA2 କ'ଣ ହେଲା? ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଲା। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ଜାରକ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହେଉଛି ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ। କେଉଁଟି ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ସଂକେତ ଅଟେ ନା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡର ସଂକେତ ଆମର କ'ଣ ନା CH3COOH। ଫେନଲପଥାଲିନ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ନା କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ନା କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାନିଲାର ଗନ୍ଧ କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ସେ କାହା ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଗନ୍ଧଟା ଆସିବନି ନା ସେଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ସହିତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜିଙ୍କ ଦାନା ସହ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶାଇଲେ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ କେଉଁ ଯୌଗିକଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା କେଉଁ ଯୌଗିକଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା Na2ZnO2 ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍। ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ଲବଣାମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଚୂନ ପାଣିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପଟିର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସଂକେତ CaCO3 କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହ ଆଉ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନା ଆଉ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ନୁହଁ, କେଉଁ ଉତ୍ପାଦଟି ନା ଜଳ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରର ମିଶ୍ରଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ? ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ମିଶିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା ଆମେ ନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହିବା। HCl ର ପ୍ରଭାବକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ? HCl ହେଉଛି ଏକ ଅମ୍ଳ, ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରତିହତ କିଏ କରିପାରିବ ନା କ୍ଷାର କରିପାରିବ। କ୍ଷାର କିଏ ନା NaOH ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଲବଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶମନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିଲେ ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଲା? 19 ନମ୍ବରଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ହଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତ କ୍ଷାରୀୟ ନା। ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ
ନା ଭୁଲ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେଲା। ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ? ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ଏଟା କି ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଜଳରେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାର ମିଶାଇ H3O+ OH- ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଢ଼ତା କମାଇବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ନା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ ଲଘୁକରଣ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନର ସଂକେତ ଅଟେ? କେଉଁଟି ହାଇଡ୍ରୋନିୟମର କ'ଣ ନା H3O+ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଏକ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣର pH କେତେ? ନା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣର pH ହେଉଛି 7 ହେଲା। ଲେମ୍ବୁ ରସର pH କେତେ ହେବ? ନା ଲେମ୍ବୁ ରସର pH ହେଉଛି 2.2। ସମସ୍ତଙ୍କ pH ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ସାରଣୀ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ, ଆଦ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ କିଏ? ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ MgOH ଏମିତି ବ୍ରାକେଟରେ ଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ। ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆର କ'ଣ pH ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ? ନା pH ପାଖାପାଖି ଆମର 10 ହେବ। ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ସବଳ କ୍ଷାର। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳର pH ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା? ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଏ ନା 0 ରୁ 7 ଭିତରେ। 0 ରୁ 7 ଭିତରେ ମାନେ 0 ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ହେବ ସବଳ ଅମ୍ଳ। କିଏ? 1.2 ହେବ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ 1.2ଟା ହିଁ ହେବ ସବଳ ଅମ୍ଳ। କେଉଁ ଦ୍ରବଣର pH ମୂଲ୍ୟ 12.4 ହେଲେ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ଠିକ୍? 12.4 ମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷାର ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ OH- ଆୟନ ଦେବେ ହେଲା। ଯେହେତୁ କ୍ଷାର ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ OH- ଆୟନ ଗାଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ABCD ର pH ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 3, 5, 7, 9 ହେଲେ କେଉଁଠିରେ H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକା ହେବ? H+ ଆୟନ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ H+ ଆୟନ ଦେବ। ଅମ୍ଳ କିଏ? 3, 5 ଏ ଦୁଇଟା। 3, 5 ଭିତରେ ସବଳ ଅମ୍ଳ କିଏ? ଯିଏ 0 ପାଖାପାଖି ଥିବ। କିଏ? 3 ଅଛି, ତେଣୁ 3 ଅଧିକା H+ ଆୟନ ଗାଢ଼ତା ଦେବ। 3 ହେଉଛି କିଏ? ଏ। ଉତ୍ତର 28 ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା 29 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣର ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳରେ ପରିଣତ କରେ, ଏହାର pH ସମ୍ଭବତଃ ହେବ କିଏ? ନା ଲାଲକୁ ଯିଏ ନୀଳରେ ପରିଣତ କରୁଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷାର ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଡି ହେବ 10। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲରେ ଯିଏ ପରିଣତ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ। ଅମ୍ଳ କିଏ ହେଇଥିବ? ନା 5 pH। ଆମ ଶରୀରର pH ପରିସର ସାଧାରଣତଃ କେତେ? ଆମ ଶରୀରର pH ରହୁଛି କେତେ? 7 ରୁ 7.8। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳର pH କେତେ ରହୁଛି? ନା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳର pH ରହିବ 5.6 ରୁ କମ୍। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଧିକା? କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଧିକା? ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଧିକା। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ସୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଉପଶମ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମାନେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର pH ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ନା pH ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ 7 ରୁ କମ୍ ହେବ। କାରଣ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କ'ଣ ରହିବ? ଅମ୍ଳ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ କେଉଁଠି ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ସଂକେତ ଦେବେ? MgOH2 ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ପାଟିର pH କେତେ ହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ନା ପାଟିର pH କେତେ? 5.5 ଯଦି କମିଯିବ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଦେହରେ ଫୋଡ଼ିଲେ ଫଳିଯାଏ। ଫଳିଯାଏ ମାନେ ଫରେ ଫଳିଯିବ। ଫରେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍। ସାଧାରଣତଃ ତେନ୍ତୁଲିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ନା ତେନ୍ତୁଲିରେ ଆମର ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ୍। ଦହିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ନା ଦହିରେ ଆମର ଥାଏ କ'ଣ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏକି କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ସବଳ କ୍ଷାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣର pH କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ସବଳ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସବଳ ରହିଗଲେ କିଏ? ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବଳ କ୍ଷାରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣର pH କେତେ ହେବ? ନା pH ହେଇଯିବ କ'ଣ? 7 ହେଇଯିବ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ସବଳ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହେଇଯିବ। ବ୍ରାଇନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରାଇନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବ୍ରାଇନ୍ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ଜଳ ମିଶିଲେ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଖାଇବା ଲୁଣ ଜଳ ମିଶିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବ୍ରାଇନ୍। କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରାଣୀରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରାଣୀରେ ଏନୋଡ୍ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ନା
क्लोरो अल्काइल प्रणाली एनोड और कैथोड ठारे को गैस उत्पन्न होता है ताले को गैस एटा हमर एनोड होउची ए नेगेटिव आयन कौन एटा माइनस ये हम है कैथोड होउची प्लस ताले Cl2S2 है ताहले निम्नलिखित मध्यरु केउटी ब्लीचिंग पाउडर संकेत अटे ना ब्लीचिंग पाउडर संकेत आमर किए ना CaOCl2 केउ दुईटर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी ब्लीचिंग पाउडर सृष्टि होता है कौ दुईटर ना आमर CaOS2 और Cl2 मिसिकी है तापर बेकिंग सोडा रासायनिक संकेत कौन बेकिंग सोडा जोटा कि आम कहे कौन ताकू बाई सोडा कहीपे बाई सोडा माने आम निश्चिंत भाव में हाइड्रोजेन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट रुड़ा हम NaCO3 सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट को विघटन जल व्यतीत आउ क्यों उत्पाद मिले ना जल व्यतीत आमर कौन सोडियम कार्बोनेट मिलता है सोडियम कार्बोनेट मिल सोडियम कार्बोनेट सहित अंगारकाम्ल गैस जेहेतु कार्बोनेट ग्रुप अच्छी माने ताकू जब उत्तप्त करवा निश्चिंत भाव में अंगारकाम्ल गैस 100% बाहर क्यों यौगिक को सोढ़ा अम्ल अग्नि निर्वापक यंत्र में व्यवहार करा जाए थाए काहाकू ना NaCO3 को तापर 50 नंबर देखिए गोटे जल जोजित सोडियम कार्बोनेट अणु रे केतोटी जल अणु थाए ताहले केतेटा जल अणु थाए ना आमर 7टी जल अणु थाए केउं यौगिक को काच कागज साबुन शिल्प रे व्यवहार करा जाय थाए धोइबा सोडा जल जोजित कपर सल्फेटर रासायनिक संकेत निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अटे ताहले निश्चित भाव में CuSO4 हाफ H2 जो कौन 5H2 अटे जलर स्थायी खरत्व दूरता ये करने समस्ते यहाँ भूल कहती जलर स्थायी खरत्व दूर करने समस्ते लिखे जे कौन ना ब्लीचिंग पाउडर पका जाए ना भूल जिनस ब्लीचिंग पाउडर नुह कौन पड़े ना आमर कौन सोडियम कार्बोनेट जोटा कि आमर धोइबा सोडा पड़ी था ब्लीचिंग पाउडर लिखो ना निम्नलिखित क्योंकि जिप्सम अणुर संकेत ना जिप्सम रोचे CaSO4 2S2 है प्लास्टर ऑफ पेरिस रोचे CaSO4 हाफ H2 जिप्सम को यदि 373 डिग्री केल्विन उत्तप्त करवा ताले से प्लास्टर ऑफ पेरिस हो प्लास्टर ऑफ पेरिस संकेत वर्तमान कहली CaSO4 हाफ H2 CaSO4 हाफ H2 यहाँ बोराक्स प्रस्तुति करने क्यों यौगिक व्यवहार करा जाए ना बोराक्स प्रस्तुत करने आमर कौ यौगिक व्यवहार करा सोडियम कार्बोनेट व्यवहार करा हाँ निम्नलिखित मध्य केउटी क्यों किरोसिन भितर बुड़ाई रखा जाए कौटा को किरोसिन भितर बुड़ाई रखा ना किरोसिन भितर सोडियम को बुड़ाई रखा किरोसिन भितर कारण सी कौन किरोसिन भितर सोडियम को बुड़ाई रखा धातु को तार पर लंबा करने गुण को कौन कहुए तरे तार तरे तन्यता केउं धातुर तन्यता गुण सर्वाधिक कौ धातुर तन्यता गुण सर्वाधिक ना निश्चित भाव में सुनार तन्यता गुण सर्वाधिक 0.1 ग्राम सुनारू प्राय केते किलोमीटर दैर्घ्यर तार प्रस्तुत करा जाय परिबो ना केते ना आमर 0.2 कौन किलोमीटर निम्नलिखित मध्य केउटी सबुठार उत्तम ताप परिवाही कौटा उत्तम ताप परिवाही ना रूपा केउटी एक अधातु नुहे केउटी एक अधातु नुहे मैग्नेशियम एक धातु अधातु नुहे केउं अधातुटी तरल अवस्था रे थाए ना केउं अधातुटी तरल अवस्था थाए ब्रोमीन होउची अधातु जे तरल अवस्था थाए केउं धातुटी निम्न गणनांक विशिष्ट सीजियम हाथ में पकेले से मेल्ट कर निम्नलिखित मध्य केउं धातुटी हाथ में धरले तरल जीव हाथ धरले किए तरल जीव ना आमर किए तरल जीव हाथ में धरले आमर गैलिलियम सीजियम गैलियम एक सबुजाक सब गणनांक सब कम केउंटी एक अधातु हेले मध्य धातवर ओजल्यता थाए कहार ओजल्यता थाए ना आयोडीन अधातु हेले मध्य तार ओजल्यता थाए केउंटी कार्बनर कठिन प्राकृतिक अपरूप है केउंटी ना एटा हीरा होती तार अपरूप है केउं धातुटी साधारण तापमात्रा तरल अवस्था मिले पारद धातुटी साधारण अवस्था तरल अवस्था थाए धातु क्या सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी धातव ऑक्साइड सृष्टि करता क्या सहित ना अम्लजान सहित कपर वायुर उपस्थित उत्तप्त कले केउं रंगर कपर ऑक्साइड सृष्टि होता है ना आमर कौन कला रंगर निम्नलिखित मध्य केउं धातुर ऑक्साइड को उभय अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शन करती किए अम्लीय जोटा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह जाए हूँ एल्युमिनियम निम्नलिखित मध्य केउं धातुर ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह जाए बर्तमान एल्युमिनियम को कह जाए आ गोटे क्या कह जाए ना आमर जिंक कह जाए है केउं धातुर मोटा ऑक्साइड प्रलेप देवार प्रणाली को एनोडाइजिंग कह जाए एनोडाइजिंग क्या कह जाए मोटा प्रलेप क्या पर दि जाए ना से एल्युमिनियम धातु जल सह प्रतिक्रिया कले
କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁ ଯଦି ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆମର ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? କେଉଁଟା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ସମୀକରଣ? କେଉଁଟାକ ସଠିକ ସମୀକରଣ? ନା ଆମର ଏଇଟା କେଟା ପୋଟାସିୟମ 2K 2H2O 2KOH H2 ତାପ ଶକ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତରୁ କେଉଁଟି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ? ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କରେ ନାହିଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ? ଆଲୁମିନିୟମ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ସମୀକରଣ? କେଉଁଟି? ନା Fe3Fe 4H2O Fe3O4 + 4H2 ଏଇଟା ସଠିକ ସମୀକରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁମାନେ କରନ୍ତିନି? ନା Pb Cu Au Ag। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ। ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ? ଧାତବ ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି? ନା HNO3। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସବଳ କ୍ଷାରକ? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବଳ କ୍ଷାରକ କିଏ? ଯିଏ 100% OH- ଆୟନ ଦେଉଥିବ ସେଇ ହେଉଛି ସବଳ କ୍ଷାରକ। ତାହେଲେ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ସବଳ କ୍ଷାରକ। ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ମାନେ କିଏ ଅଧିକ? ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା ହେଉଛି କ'ଣ? ସବଳ କ୍ଷାରକ ମାନେ କ୍ଷାରକୁ ସେ ପ୍ରଶମିତ କରାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବଳ କ୍ଷାରକ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସବଳ କ୍ଷାରକ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମିତ, ଯିଏ କ୍ଷାରକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଇ ପାରିବ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାତୁ ଅତି ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି H2 ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ? କୋଉଟାକ? ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି মাজା Mg AlZ NFe মাজା ହେଲା। ତାପରେ ଧାତୁ ସହ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ନା ଆମର ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅମ୍ଳରୁ ଅମ୍ଳରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଅମ୍ଳରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କୋଉଟାକ? ନା ଆମର ସି HCl ଆଉ HNO3 ହେଲା। ଆକ୍ୱାରେଜିଆ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ? ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ଯୋଉଟା ଅମ୍ଳରାଜ ତା ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ହେଲା। କାହାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ? ନା ଆମର ସୁନା ଆଉ ପ୍ଲାଟିନମକୁ। ଅମ୍ଳରାଜରେ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳର ଅନୁପାତ କେତେ? ଅନୁପାତ କେତେ ରହିବ? ନା ଅନୁପାତ ଆମର ରହିବ କେତେ? 1:3। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଦେଇଛି 9 ଲିଟର, ତା ଦେହରେ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଯଦି 1 ଲିଟର ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ କେତେ ଲିଟର ରହିବ? সেই ଅନୁସାରେ ଏଇଟା 1x ଏଇଟା 3x ନେଇ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। କେଉଁ ମୌଳିକ ଦୁଇଟିରେ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8ଟା ଲେଖାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? କେଉଁ ମୌଳିକର ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8ଟା ଲେଖାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? କୋଉଠି? ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ସଲଫରରେ। କେଉଁ ମୌଳିକ ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କକ୍ଷରେ 6ଟି ଲେଖାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? S ଆଉ O। କେଉଁ ମୌଳିକ ଦ୍ୱୟ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁ ଦୁଇଟା? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ ଆଉ ଆର୍ଗନ। ମର୍କ୍ୟୁରିକ ଅକ୍ସାଇଡ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଥିରୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ମିଳିଥାଏ? ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ଆମର ବିଜାରଣ। ମଧ୍ୟମ ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି? ନା ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଲଫାଇଡ୍ ଆଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଥାନ୍ତି। ଜିଙ୍କ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ବିଘଟନରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ? ନା ଆମର ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ 100%। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ବିଜାରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟିକି ବିଜାରକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା ବିଜାରକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ନା ଆମର କାର୍ବନକୁ ବିଜାରକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଜାରଣ ପାଇଁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜାରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଆମର କାହାକୁ? ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବିଜାରକ ରୂପେ। ଥର୍ମିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ କେଉଁ ମୌଳିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ? ଓ ନା ଆଲୁମିନିୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ନା କ'ଣ? ନା ବିସ୍ଥାପନ ଆଉ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମର ଏଇନା କହିଲା କାହା ସହିତ? ନା ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ? ନା Fe ଆଉ Al2O3। ତାପରେ ଯିବା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳିଥାଏ? ନା ଏହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଜାରଣ ଦ୍ୱାରା। କପରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନ ବେଳେ କେଉଁଟିକୁ କ୍ୟାଥୋଡ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ନା କେଉଁଟିକି କ୍ୟାଥୋଡ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ନା ଏଇଟା ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ କପରକୁ କ୍ୟାଥୋଡ ରୂପେ ନେଇଥାଉ।
रूपार उपकरण गुड़ी को वायु रखिले से क्यों यौगिकर आवरण सृष्टि होता है ताहले क्यों यौगिकर ना सिल्भर सल्फाइड है कपर वायु थिबा आर्द्र अंगारकाम्ल सह प्रतिक्रिया करी क्यों यौगिक सृष्टि करता है ताहले क्यों यौगिक सृष्टि करता है निश्चित भाव कपर कार्बोनेट सृष्टि करता है गाल्भानाइजिंग प्रणाली रे क्यों धातुर प्रलेप दिया जाता है ना क्यों धातुर ना जिंकर निम्नलिखित मध्यरु क्यों द्वारा संख्यारण प्रतिरोध करा जाय परिबो नहीं कहा द्वारा ना रोस्टिंग द्वारा विशुद्ध लुहा सह अल्प परिमाण क्यों पदार्थ मिसाइले ता शक्त और कठिन होता है ताले शक्त कठिन क्या द्वारा हम निश्चित भाव में कार्बन आ लुहा सह क्यों दुईटी पदार्थ मिसिले स्टेनलेस स्टील मिलता है कौ दुईटा ना निश्चित भाव निकेल और क्रोमियम विशुद्ध सुना केते क्यारेट नाम जनाशुना विशुद्ध सुना सब 24 क्यारेट जनाशुना क्यों धातुर मिश्रण में प्रस्तुति मिश्र धातु को आमालगाम कहा जाए है ताहले क्यों धातुर मिश्रण में प्रस्तुत मिश्र धातु को आमालगाम कहा जाए ताहले क्या ना पारद पित्तल क्यों दुईटी मिश्रण प्रस्तुत पित्तल कौन कपर आउ जिंक ब्रोंज क्यों दुईटी धातुर मिश्रण प्रस्तुत ताहले ब्रोंज कौ दुईटारू ना ब्रोंज होउची हमर कौन कपर आउ टीन सोल्डर क्यों दुईटी धातुर मिश्रण प्रस्तुत मिश्र धातु अटे ताहले एहा हबो कौन ना पीबी सीसा आउ टीन सोल्डर क्यों गुण जोगु विद्युत तार रे झड़ाई रे व्यवहार करा जाय थाए क्यों कारण जोगु ना निम्न गलनांक पाई निम्नलिखित क्यों जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करे क्यों जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करे ना निश्चित भाव में सिल्भर नाइट्रेट द्रवण और तंबा धातु निम्नलिखित क्यों प्रणाली रे तावा को कलंकी निरोध पाई विनियोग करा जाई पारिबो ताले किए ना ग्रीस प्रयोग होई परिबो रंग लेपन होई परिबो जिंक आवरण होई परिबो उपरोक्त समस्त निम्नलिखित मध्यरु क्यों मौलिकटी अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी गोटे उच्च गलनांक विशिष्ट यौगिक सृष्टि करे जहाँकि जल रे द्रवणीय ताहले एटा केते हबो ना एटा हबो कैल्शियम खाद्य रे डब्बा गुडी को जिंक द्वारा प्रलेप न होई टीन रे होइथाय काहेकि ना एथिपाई जिंक टीन ठारो अधिक प्रतिक्रियाशील रोस्टिंग पद्धति रे क्यों धातु पिंड गुडी ऑक्साइड को ऑक्साइड परिणत करे को धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत करे रोस्टिंग रे कहा को ना रोस्टिंग रे हमें कोन रोस्टिंग रे कहा करबा ना सल्फाइड ग्रुप को आउ कैल्सिनेशन रे कार्बोनेट ग्रुप को जो खनिज पदार्थ धातु निष्कासन लाभजनक होता है ताहाकू कौन कह जाए ना ताहाकू आमर धातुपिंड कह जाए क्योंटी उभय सोल्जर ब्रोंज रो उपादान अटे ना सोल्जर ब्रोंज रो उपादान किए अटे ना आमर टीन अटे टीनटा उभय व्यवहार कर Mg2+ ର केतेटा इलेक्ट्रॉन थाए एभली क्वेश्चन गोटे आसुची Mg2+ ର ताहले केते 10टी कारण मैग्नेशियम होउची परमाणु क्रमांक बा इलेक्ट्रॉन संख्या 12टी 2+ अर्थ से दुईटी दे देजी 12 2 गले 10 हो निम्न रे थिबा क्यों धातुर उच्च संख्यारण प्रतिरोधी उच्च संख्यारण क्या किए हबो ना उच्च संख्यारण किए हबो निश्चित भाव एल्युमिनियम हबो फाटी जाइथिबा रेल धारणा जोड़िया पई आउ क्यों प्रतिकारक द्वय को नै प्रतिक्रिया करि थाओ ताहले काहाकू ना Fe2O3 और एल्युमिनियम को सीमित परिमाण रे वायु रे कार्बोनेट धातुपिंड को उत्तप्त करी ऑक्साइड रे परिणत करिया पद्धति को कौन कहा जाए ना कौन कहा जाए एटा को हमर कैल्सिनेशन कहा जाए विद्युत विश्लेषण मिलुती अद्रवणीय अपद्रव को कौन कहा जाए ना एनोड कर्दम कहा जाए आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे समस्त मन दे परीक्षा पूर्व MCQ थे शुणिकी जातु निश्चिंत भाव एग्जाम भल हम रोची जय जगन्नाथ।